We're here at Papa Kids. Hello. Picture. Diyan. Tawid tayo dyan. Try natin ah. Ay, bakit? Mamaya. Hindi ka mahulog. Tatapa ka lang dun sa ano. Magalaw ba yan? Ay, iba doon. Iba doon. Ay, fish oh. Ay? Mga fish doon. Kaya di may kuha pa nga dito pa. Inunin mo eh. Ay, nabuwal oh. Akala ko nabuwal. Tayo. Yuan. Malalim to. Ayun. Go kuya. Go kuya. Parang bab. Hi. We're here at Papa Kids. Beautiful fish. Ay! Wow! A colorful fish. Hoy, baka mahulog. Hindi, tiriga. Pero, Dami ng tao. dami na. Ay, dami na. Napaligo. Sir, Bakit yung tubig niya parang kulay beach? hindi beach. Hindi yan beach, Yuan. Ano lang yan? Fresh waters. Colorful. May fish, mama. Look. Mahulog kayo. Ah, let's go. Ayan. Nagpapay. Zip line bike pala. Parang mababaw lang. Different fish on sea. Look at that. Yuan, picture. Pa. Kayo muna. Yes, it's full of fish. Eh, dami isda. Hanggang dito lang siguro. Chicken's spicy. Sitikman natin kung sinigang salmon belly. Ay, ako. Seafood ako. Calamares. Wow, so nice. Calamares. Ano gusto mo? Sweet and sour? Hulog ka. Parang linaw. Ano pa? Ano kaya ilalim yan? Bato? Ay, kahit yan. Dati na kami yung aming labaw niyan. Eh, may starfish. Ano may starfish yun? Sabihin beach to? Magagat. Ilog kasi. Ah, Parang ilog yan na... lalim yan. Yun, may starfish. Ayun, oh. Ayun. Starfish, ang dami. Ayun, may starfish. Ayun, oh. Ayun. Oh, teka, ba't Ay, starfish. ito Eh, di beach nga. Starfish, turo mo. Ito nakuha ko si Martano. Ayan, maganda yun. Mas malaki, oh. Ano ba? Ay. Ito pa. Dami yun, oh. Paano ba ako? Yes. Mama. Mami, magkuha tayo.